अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कैसे हैं आप? रब जितनी दोस्तों, मैं आपसे बहुत आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं जो हमारी ये वीडियोस देखते हैं और फिर हमें कमेंट्स करते हैं या हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं। तो मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी पूरी वीडियो आखिर तक देखा करें। उसी में आपके मसले का हल पोशीदा होता है। आपको शायद हमारा तर्ज कलाम अच्छा ना लगे, हम ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करते क्योंकि हम हर आम बंदे के लिए उसकी पहुंच में के लिए एक पढ़ा लिखा आदमी है तो वो भी हमारी बात समझ सके, और एक जो कम पढ़ा लिखा आदमी है उस तक हमारी आवाज़ और हमारा पैगाम दोनों मुस्बत अंदाज में जाने चाहिए। आज का जो मौजू है वो आप जानते ही हैं कि आजकल फी ज़माना सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है और एंड्रॉइड्स का दौर है, और जो है मुख्तलिफ लेटेस्ट जो चीज़ें मार्केट में आ चुकी हुई हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, वो उससे दुनिया में एक मुस्तफ़ीद हो रही है। लोगों का अंदाज़े फ़िक्र बदल चुका हुआ है, मगर वो चीज़ें जो हमेशा से रही हैं और सदियों से चली आ रही हैं उसमें एक सबसे ज़्यादा अहम तरीन जो मर्ज है वो है मास्टरबेशन, झलक, हथरसी भी जिसको कहते हैं, और इंडियंस में कुछ है मगर मैं समझता हूँ मुश्तज़नी भी कहते हैं उसको, औरतों में उसको अंगुश्तज़नी कहते हैं। ये मौजू मुझे दोबारा, मेरी पहले वीडियो बनी हुई है मगर मुझे दोबारा ये बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस की गई है कि व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। मैंने उन लोगों के लिए जो मुझसे रब्ता नहीं भी करना चाहते, घर बैठे अपने उस मसले का हल ढूंढ लें। मुझ तक वो नहीं पहुंचना चाहते या मुझसे बात नहीं करना चाहते, हालांकि मैंने उनको खुद ऑफ़र की हुई है कि वो किसी भी कोई मसला हो मुझसे व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो आज का ये जो मौजू है ये वो अमल है जो कि एक अकेला आदमी गैर फितरी तौर पर अकेले में अपने आज़ाए तनासल से छेड़छाड़ करता है, उसको जिनसी तौर पर उसको इंतशार में लाता है ताकि उससे हज़ उठा सके। हज़ उठाना यानी मज़ा ले सके। तो इसमें बेशुमार फैक्टर्स हैं। एक तो शादी का जल्दी ना होना, बहुत अरसे तक शादी के बगैर गुजारा करना, बाज़ दफ़ा जो तलाक हो जाती है या रंडवे जो कि जिनकी बीवियां या तो उनको छोड़ चुकी होती हैं या किसी वजह से आपस में नहीं बनती बाज़ दफ़ा, और इसके अलावा उनकी यानी बीवी का इंतकाल हो जाता है, दोबारा शादी नहीं होती, मगर जो जिनसी उकसाहट है वो बंदे को मजबूर करती रहती है। तो बेशुमार वजूहात हैं उसमें माशरे से कट के तन्हाई में लुत्फ़ लेना, इसको मास्टरबेशन या झलक लगाना या हथरसी कहते हैं। इंग्लिश में इसको मास्टरबेशन कहते हैं। तो दोस्तों, इस मौजू के ऊपर बेशुमार वीडियोस बन चुकी हुई हैं। उलमाए दीन भी इसके बारे में हमें बताते रहते हैं कि ये सही फेल नहीं है। बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं जिसमें कि मुश्तज़नी के बाद असरात और उसके जो है सज़ा जो नेचर की तरफ से मिलती है वो भी इसके उलमाए कराम ने इसको बताया हुआ है। तो दोस्तों, आज चलते चलते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मौजू पर हम 3-4 वीडियोस बनाएंगे जो 1 बाय 1 करके आप देखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हम आज के एपिसोड में इस कैफियत को ये कब से शुरू होती है और इंसान को किस तरह अपनी लपेट में ले लेती है। दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि जब बच्चा छोटा होता है तो छोटे बच्चों के साथ खेलता है, उसके बाद जवान होता है, फिर उसको बाज़ दफ़ा जब नेचुरली शहवत आती है तो वो उसका हाथ ऑटोमेटिक उसके अज़ाए तनासिल की तरफ चला जाता है। उससे ये होता है कि वो पहल खुद ब खुद जो है ना उसको छेड़ता है, उससे उसको मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है, एंजॉय करता है वो, तब आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो आदत बन जाती है। मोस्टली बच्चे मैच्योर हो जाते हैं 13-14 साल की उम्र में। मैं आपको बताता चलूँ, हैरानगी वाली बात है
کہ 14 سال کے بچوں نے بھی مجھے ویڈیوز دیکھی ہیں میری اور مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ اب میں ایسے بچوں کو جو کہ ابھی کسی سوائے کریانے کی دکان کے جانے کے، کسی حکیم کے پاس خود سے نہیں جا سکتے، خود سے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، وہ اپنے پیرنٹس سے بات کریں، مگر وہ یہ پیرنٹس سے بھی بات نہیں کرتے تو وہ مجھ سے فون پہ پھر رابطہ کرتے ہیں۔ تو میں اب ان بچوں کو یعنی 13 یا 14 سال کے بچوں کو، لڑکوں کو خاص طور پر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسی عمر میں اپنی عادت کو ختم کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جب تک کہ وہ 20-30 سال کے ہوتے ہیں اس وقت تک ان کی عادت پختہ ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو یہ آسان ہے، اس کے اوپر خرچہ کچھ نہیں آتا ماسٹربیشن پہ، اور تنہائی تو ہر وقت موجود ہوتی ہے ان کو۔ تو ان کے میں پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بچوں کی حرکات و سکنات پر جو ہے وہ غور کریں اور نوٹ رکھیں ان کو۔ دوسرا، ان کو تھوڑی سی سیکس ایجوکیشن کے بارے بتائیں، جسم کے اس آرگن کے بارے بتائیں جس سے وہ تھوڑا سا اس کو پتہ چل جائے کہ اس کو چھیڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اکثروں کو میں ڈراتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ کام نہ چھوڑا تو آپ کے یہاں اولاد نہیں ہوگی، بچے نہیں ہوں گے۔ وہ خود بھی یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم بڑے ہو کے ہمارے ہاں اولاد نہ ہو۔ یہ خوف ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ بچے کو جیسے احتلام شروع ہوتا ہے اس کے اندر یہ جنسی خواہشیں اور امنگیں جو ہیں یہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، میں آپ ان پیرنٹس کو جو اس عمر کے ٹین ایجر بچے جو ان کے ان سے اس دور سے گزر رہے ہیں، بچے اور بچیاں، خاص طور پر لڑکے، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ ان کو احتیاط سے ان کے اوپر نگاہ رکھیں۔ دوسرا، پیٹ کے کیڑے، پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی بچہ جو ہے بعض دفعہ مجلوک بن جاتا ہے۔ آپ نے یہ بات پہلے نہیں سنی ہوگی، پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بچہ جو ہے اس میں اریکشن زیادہ آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ سوزاک کی وجہ سے بھی اریکشن بہت زیادہ آ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی ماسٹربیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، ہاتھ کے علاوہ اور بے شمار چیزیں ہیں جس سے بچہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس میں ربڑ کی چیزیں، اس میں ربڑ کے کھلونے، سافٹ چیزیں، ٹھیک ہے، بچے آپس میں کھیلتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آزائے تناسل پہ ہاتھ لگ جاتا ہے دوسرے کا، پھر وہ اسے لطف لیتے ہیں اور یہ لطف آہستہ آہستہ کبھی عادت بن جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ مرد اور عورت یعنی لڑکے اور لڑکی دونوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس میں کوشش کریں کہ اگر یہ عادت آپ کو شروع ہوئی ہے تو کسی اچھے معالج سے، ڈاکٹر سے، قریبی معالج سے، یا پھر آخر میں ہم سے رابطہ کر لیں۔ ہم ان کے لیے، ان کی اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے ہم جو ہے حاضر ہیں۔ تو اس میں ہم آپ کو ابھی ہمارا یہ انٹروڈکٹری پروگرام ہے، اس میں ہم آپ کو نیکسٹ بے شمار اس کی وجوہات ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اور اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ اس میں ہم آپ کو ڈائٹ بھی بتائیں گے، اس میں ہم آپ کو مختلف طریقہ کار بتائیں گے کہ کیسے کیسے ہم نے اس مرض سے جو ہے بچنا ہے، اور اس کی وجوہات جو ہیں مزید وہ ہم اپنے نیکسٹ اگلے ایپیسوڈ میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔